Grabe ya. Jongjong. Grabe ini Jongjong ini. Kadang na po gusto lagi. Grabe. Subli. It is a dance originated around 300 years ago in Alitagtag, Batangas. And it is a ceremonial worship dance performed in honor of the Holy Cross. The dance involves both male and female with distinct movements. The male leaps and uses clappers while the female circles on their toes with delicate and hand gestures. Let's all welcome the IDE and Engineering Unit. Okay, una ang Cap3, representative sa Cap3 nga isa. Sunod na dahil para ano siya, para fair. Maguna ang isa ka Cap3, sunod isa ka map, sunod tanan ta na ay chance, okay? So maglinya lang ta, maglinya. Makita, as you can see here, kung masakto na, dili
dili kuhaon, magpabilin hangtod na mahurot. Okay? I-record lang kay every matunong it is 100. Okay? Ha? Ano nga mga butanod ang map dayon isa? Sunod, admin and finance, engineering dayon. Balik na po isa sa top 3. Map, alternate siya. Okay? Please recorder kung kinsa para naala dayon. Diri lang ninyo patong ha kung asa ang maglinya. Okay, mauni 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Linya, sunod-sunod na dayon, sunod-sunod. Okay. Ha? Wala yung mga kuha na ni wala yung mga team. Tanan are participants. Okay? Unahon na ito. Na-mix na? Okay. Una, pili din. Butang na ito kung asa makasakto. O, isa-isa na. Okay, go! Mali. Okay, dito ka. Next. Mali. Okay, next. Sige, sunod na. Linya na dayon. Okay, balik. Mali. Okay, next. Mali. Okay, next. Okay. Nakuha na. Kung asa mo. Okay, next. Yes, that's correct. Okay, pabili na dira. Dira na, dili laptan. Okay, sulat ang ngalan, pakikuha. O yan ang price. Okay, next. Mali. Okay, sunod. Ay, balik. Mulan to ba diyan? Dili na siya, kabel. Okay. Mali. Next. Patanggal na ang mali. Ay, ibalik lang to. Isakto man to. Sakto. Dira na naangkod mahurot na sila. Okay, that's mali. Pakuha. Mali. Okay, next. Pwede mo balik dito sa last. Okay, that's mali. Next. That's mali. Okay, next. That's mali. Next. Pwede bisa kasa. Mali. Next. Mali. Next. Mali. Next. Mali. Okay, next. Pwede mo balik. Abay! That's correct. Okay, Gio. That's mali. Okay, next. Ala, hapit. Okay, that's correct. Dina. Okay, listen. Next. Mali. Okay, pakuha. Mali. Next. That's correct. That's mali. Ibalik sa last. Correct. Okay, sige. Ang mga nakakorek na, di na mabalik ha. Okay, tapos naman. Mali. Okay. Correct. Okay, kaya Marty. Gamay na lang. Mali. Uy, hapit. Mali. Okay. Hapit, oh. Mali. Okay. Mali.
Mali. Ipatong, dili siguro nga linya basa ko ang gyud, no? Yan, ay dira. Mali. Mali. Ya, katulog na kayo, huwag yapon. Katulog na nandiyan, huwag yapon. Mali. Ano? Tatsubok po. May. Mali. Tama. Yeah, that's correct. Okay, ako daday. Next. Napahol, 5 pa na. Dili na, tapos na. Yeah, that's correct. Nako-correct na good. Sunod. Naidira. Mali. Okay, mali. Mali. Okay. Ay, ayaw. Ay, wow. Ayan. Mali. Okay. That's correct. Okay, ngalan. Anyal. Walay dira. 1, 2, 3. Wrong. Okay. Gabay na lang, mas yarong di mataganan. Wrong. Correct. Okay. Two, one, correct. And then just okay, thank you so much. Let's now. Singalan na nga dula. 12 ka buok no 12. Sibuk gamay di. Okay, okay lang. Gina 1 2 3 sa pa 1 2 3. Violence, kamu, tapos ikaw, isa mo partner. Kamu dira, kamu isa mo partner na. How about Cap 3s? Dito ang Cap 3s ni, sipok sama dito. Kani sipok kay dili sa pangkakas. Okay, pen. Okay, music. It's paper dance, a traditional paper dance. When the music stops, then you are going to ang inyong mga tiil nga dili mo dapat sa tiles. Okay, go! Sayaw dapat na sayaw. Ha? Ano tiles? Oh, syempre. Oh, sayaw itong tanan. 1, 2, ready? Yun ang finance. Okay, now fold by half. Okay, half. I-fold ang Manila paper half. Yeah, yes. Okay? Dance. Okay. Now, fold the Manila paper in half. Oh, ito nga.
Okay, go. Okay, fold the Manila paper in half. Okay, fold in half. Tama ka lang kastiil ni Kuan. Be? Okay, go. Oh, dira na. Okay, let's check. Milapas na si Ate Malin. Ate Jingle. Okay, fold. Yan din. Yes, that's correct. Again. Fall. We have our winner. Okay, hangtod makauna sila dito. Dili sila makatunog sa tiles, kundi band paper. So get ko dito, ang last kuhaon, then saka na po dito, hangtod makaabot sila dito, o makabalik na yan. Okay? So would you be so kind guys to hawan the area? Na, okay, kung ano ba, 5 na ba sila ka-grupo? Okay? Tiniil ra, tiniil. Ta, tiniil ra ta. Tiniil. Kulang mo gisa. Larpis, paliho gisa. Nasi, baysak no? Ano si daday? Kulang isa. Apel yalong. Larpis. Sir Danny na. Sir Danny! Ay, ayan, so wala sa'yo kulapas din ay diling sa magsugod ka na kasama itong ako yun. Dili ba to? 5 ra, unong kapapel. 5 ra nga, dugang ito at SP, dugangan sila at SP, dugangan daw sila ang papel. 5. Unong. Tag-unong kapapel yun? Sobra na sila? Diba? Pero, ang ibutang sa atubangan na papel, ang ikaunong bali, magikan dito sa last. Magikan sa last. Okay, now, gunit your paper. Gunit ang papel. Gunit. Mag-trial pa ta? Mag-trial? Sige, trial. Isa. Okay. Gunit pa
papel, dapat unong kabuok ang papel ha. Ang last, duha ang magulitan niya. Oh, magbutang muna sa atubangan. Okay. Sunod, gibutang naman nimo. Ayan, gibutang naman nimo. Sunod, tamak. Okay, tamak sa pagkana. Tapos, ipasa ang papel. Ipasa ang papel nga ibutang ng front. Dira. Sa last. Ayan, sa last. Gikan sa last, ipasa sa front. Sunod, ayun, forward. Butang, ipasa na pod. Ang last, yan, butang na pod, forward. Ang last perminti ang magpasa. O, ang last perminti, ayun, dili pwede sa tunga. Sa last din magikan, yan. Sunod na pod, na. Oh, nakasingabot na tanong, ano niya, te? Uy, mas pasin yung Okay, sige. We're all set. Balik tanan. Ganun trial sa top. Set. Oh, plus na dili lagi mo kanina. Naalang sa last. Okay. Pag mulapas ang sapatos, balik. Okay? Ready. Set. Tabang lantaw po mga dili beside the officers. Go! Oh, ang dili mo mulapas. Yan, dapat dili mo lapas. Lantaw sa... Yan, dapat dili mo lapas. Mag-watching yun ikaw. Sige. Hindi mo sila nagsugod na din. Wala pang abot, dapat dito sa ilaw, dapat abot. Wala pang abot, pwede na nagawin. Okay. Fast. Yan, very good. Ang ganang finance. Go like this. Oops, katulog mo. Okay. Okay, hapit na. Isa na lang. Dapat tanan. Okay, dapat tanan. Tanan, wala pa, dapat tanan. Dapat sa pato. Dapat tanan. Napay na bilin, no? Naku pa na bilin. Dapat tanan. Sige. Tanan, dapat tanan. First na siya. Sige. Second. Okay. Yan. The first is... Dugay kayo pa sa papel. Winner for bingo worth 100 pesos. Congratulations to Liedo Emerson. Kung wala na ba diri kay ipadula otro? Wala. Wala. Nagkabo. Ay, nagkabo. Sige, may tubig. Al Moises Baluran. 100. Picture. Kadaog naman dahil eh, lumilaw na sigalo. Yes. Congratulations to Maria Lourdes Danga for 100 pesos. Perfect! 100 pieces. Unico Johanna. Nag-aantara ka ba ng desi mo na mao?
Wala si Silvio. Congratulations to... Saan nga pili mo? Ibalik! Juvenal from MAP IS worth 250 pesos. So 50,000 na. Uy, pag lang pang pesos na. And Sydney from Catrice, 250 pesos. Ala, kadua siya na kadaw sa dan. Sa araw. Congratulations for the grand prize winner for bingo worth 1,000 pesos. Gisril Manla from Engineering and Institutional. Wala. Rentan. Nagkabo. Asawa na lang, asawa. No, asawa. Wala yung authorization. Okay. Next award for the Card Tower. Congratulations for being the third place. Ma'am. Napakasudan. Ma'am Iris, third place. Ma'am. Tanan ma'am. Yehey, naka-third place. 310,000 pesos. Card Tower. Second place. Congrats, Admin and Finance. Adi na lang kumapil eh. Oh, ginaya ko yung it's the essence of sports. Wala gani ka. Kamoy hipe. And for the first place, congratulations to Catrice family. Champion siya ma'am, kaya nangahulog ang engineering of life. Pabor, kaya purman. Okay, this time, paper. Third place, Larpis. Wala Larpis yung Apel na, import. Second place, Engineering and IDU. 4. Kuya Endong, Engineering. And for the winner, we have Admin and Finance. For paper dance, duha lang ato gikuha, second and first. Second, Engineering and IDU. Hannah and Giselle. Mama Bell and Jerwin. Where are you? Mama Bella. Then first place, Catrice.
Mga yung may 100, ihatag ang Joanna na yun. Dili ba wala yapin? Okay, and now, for the battle game. Ayun na. Battle game, we have Jessa from Engineering. Chinchin from Institutional. Cristel from Engineering. Cabanyal from Larpis. Almidora from Larpis. Oh, import money. Daday from Admin. Marty from Captris. Brendo from Larpis. April from Finance. Jifon from Property. Aranas Geo from Mob. Nakapancham ko na. And Rodel from Map IS. Mahinig sila sa mga memories. Nindot niyo siya pa-memorize sa quality policy. Kung naayan o, audit. And now, for the folk dance contest. Kasi yung mga laog, ang Larpis ba? Ay? Map? Captris? Engineering? And institutional? Or admin and finance? Okay! For the consolation prize. Oo, nagyan ko lang akong mission. Congratulations to Danilo Gillamis. Larpis! Danilo Gillamis. Worth 1,000. Oo. Nag-isudo ka siya sa rin kasi si Ate Jeanette. Another consolation prize is awarded to Captris! Captris! Worth 1,000. Donald Lourdes. Folk dance contest. Ano mo na yaw? Second runner-up. Congratulations to Map IS worth 1,700. And the champion for folk dance competition. Oh, automatically hindi matawag si Kan. First, hindi matawag first. Champion na largo para thrill. Okay, representative from champion. Champion na. Congratulations to the prize is 3,300. The first runner-up is 2,300. For the champion. Congratulations to... Asa na mga percent ani? Wala naman.
Alam, gamay na ito ng percent. Oh, point run. Point na daw ang ligas. Ano, wala ko niyo just. Yeah, the first who got 94.8, while the second, or the 94.4. Congratulations to... Congratulations to... Ma. Nagdindog mo lang ba? Okay. Ito na. Okay. The folk dancers. Sila ni ate padala no kung may mga contest daw yun na to. Congratulations to... Sir Danny. Yes, to give the award. Congratulations to... Engineering and Institutional got 94.8%, and our Admin and Finance got 94.4%. Okay. Champion. Okay na, judge na si Bartoli, nasa Lisping. Nadiligan si Kem Judge na kayo dinirig. Okay. Oh, actually, nasa at least nasa Bartoli, nasa Garonal. Diba? Oh, it's the essence of... Congrats.